pistachio chocolate. Okay po, tamis lang siya. Di mo ko hilig og tamis good. Pero kung hilig kag tamis, aprobado kay nimo. Mag-withdraw ra gyud unta ako nya. Kita man ko nga napay nabilin usaba. Daghan naman ko nakita nag-post ana good. So ako na lang gitilawan. By the way guys, ara day ko naka-cash out kanang nasa comments goods kay na, pero bawal sa mga bata. Lingaw-lingaw ra na guys. Naay na masura guys ay. Plantira na to. Wow. Saan yung baligya boss? Saan yung baligya? Saan yung baligya? Scrap na to. Nang scrap day kada basura, plastic, mga puthaw. Abi ako na kay baligya ice cream ba? What? Pareha magpurma ice cream good. No? Kana pilay hali na naman inana. Gagmay ra. Kana ipatimbang na nimo. Asa nimo patimbang? Tonahan. Sige. Manatag planter guys. Aray, atong na planted ay. Kuya lang mapalid na, wa pa gid siya kabantay oh. Ato atngan guys, ang ton mabantayan ni nakita na dara. Ala. Kita na niya. 500 cash, water bottle. Paunhanay lang. Hoy, kamo ba? Nakunsa mo diri? Naligo. Nay 500, paunhanay lang ha. Paunhanay lang. Ala. Paunhanay lang. Ready na mo? Gigi. Ulabay na! Ala! Nakunda gambak. Nakunda layat. Nay malunggay pandesal dire ay. Aray, langas kayo. Uy, way nagbantay. Yeah, boy. Kawatan tani. Wala nagbantay ha. Way nagbantay. Malunggay, cheese, pandesal. Aram nga wata ta diri, pa may nagbantay. Aray. Malunggay, cheese, Upat lang upat. Sudlan na nay. Malunggay, cheese, pandesal. Kawat irada wa bantay. Malunggay, cheese, pandesal. Malunggay, cheese, pandesal. Malunggay, cheese, pandesal. Malunggay, cheese, pandesal. Sa Malunggay, cheese, pandesal. tulo, Malunggay, cheese, pandesal. upat. Malunggay, cheese, pandesal. Kawat na. Malunggay, cheese, O may nagbantay. Kawat irada way nagbantay. Wow. Kumpiyansa magbilin-bilin sa ilang pandesal. Takwata noon.